Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke, kita ada tinggal sesi yang terakhir ya. Selanjutnya akan ada penampilan dari Radin dan Albi. Teman-teman siap mendengarkan? Oke, langsung saja Bu Mala panggilkan. Ini dia Radinka dan Albi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Andri and Miss Pia S. Miners. The Honorable Miss Haifa as advisor. The Honorable Radinka parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Muhammad Albi Yahya. I am your MC at this event and my great pleasure to welcome you this awesome event. And let's open in by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's a good time come the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is by Radinka with the title, The Effect of the Earth's Rotation on the Time Zones. Please give your full Radinka and help me to welcome him to stay. Ladies and gentlemen, Radinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. The Honorable Examiners, Advisor, Teacher, my parent and all of my friends. Today I will present my research result with the title The Effect of the Earth Rotation on Time Zones. Background. The Earth rotations, which takes approximately 24 hours to complete one full turn, is the main cause of difference in time zone across the globe. As the Earth rotates from west to east, different parts of the planet face the sun at a different time, creating a cycle of day and night. This phenomenon necessitates the division of the world into various time zones, so that noon, or we know as midday, approximately occurs when the sun is at the highest point in the sky for that specific region. Research objective. This research aims to determine the effect of the Earth rotation on time zone difference in several countries. To educate other people about time zone. This research is conducted so that we can better understand that the Earth rotation is very important and affect the time in every place. Research methodology, time and place of research. The research was conducted from September until November 2025. The researcher carry out this study at Sekolah Alam Indonesia Studi Alam and also at the researcher home, which is located at Jalan Danau Toba Raya, number 122, Depok. Research methods. The research methodology used by researcher in conducting the study is the literature review method. Result and discussion. This research explained the effect of the Earth rotation on time zones. The time we use daily shown by clock and watch we wear and use on radio and television broadcast is based on sun daily motion. Result and discussion. Universal time is a measure of time based on the Earth rotation. This unit is the modern successor to GMT. Local mean time is the mean time based on longitude of a specific place, which means there are as many mean time as there are longitude on this Earth's surface. Apparent solar time is the time that based on movement of the true or real sun.
Interview result with expert. Name of the expert, Hatfina Azra Syahida. Education, Faculty of Engineering at Universitas Pendidikan Indonesia. First question, how does the Earth rotation cause time difference in various regions of the world? And she answered, the difference in time occurs because the Earth rotates since the Earth rotates from west to east. Region in east receive the sunlight earlier, causing their time to always be ahead compared to the region in the west. Second question, why is the world divided into several time zones and what is the relationship with the Earth rotation? Then she answered, the world is divided into time zones so that our clock time aligned with the sun in the sky. At our location, for every shift of 15 degrees, the longitude on the Earth surface, the time will shift by 1 hour. Conclusion. The Earth rotation is the key to time difference. The time difference across the globe occurs because our Earth continuously spins on its axis from west to east one full turn, approximately 24 hours. Causes one part of the Earth will be lit or we know as day, and the other part to be dark, and we know as night, alternately. Suggestion for public. We should better understand that the Earth rotation is very important. It influencing the time system we use every day. The suggestion for next researcher. Because this research only utilize a literature review, reading book and journal, future research could be conducted using other method. Suggestion for school. Schools are advised to teach the topic of time zone using more simple language and examples. Thank you. Good job, Radinka. Let's have a big pleasure to Radinka. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan kamu memilih judul ini? Karena saya ingin mengetahui perbedaan antara waktu dan dikarenakan bapak saya kerja beda negara. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan Indonesia sama Rusia berapa jam antara waktunya? Kurang tahu. Oke, makasih. Ya. Aku nggak tahu. Dikasih cuma Afghanistan. Aku tahu cuma Afghanistan doang. Time for X minors. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radinka, selamat ya. Ya. Udah menyelesaikan makalahnya dan presentasinya. Sukses. Yes. Radinka. Ya. Pak Andri kemarin tuh udah dikirim tuh sama Bu Novi ya tentang makalahnya Radinka nih. Pak Andri kaget. Jadi ingat lagi dulu waktu ngajar geografi itu ini pelajaran kelas 10 SM kelas 10 berarti 1 SMA ya. Aduh, saya nanya apa nih, bingung ya kan. Wah, tapi keren Radinka. Radinka. Nanya apa ya Pak Andri? Radinka gini aja deh. Kan bumi itu berputar.
Ya. Apa yang terjadi kalau misalkan bumi tidak berputar? Kan kalau udah berputar kan terjadinya siang malam kayak gitu. Kalau tidak berputar gimana? Berarti satu sisi akan menjadi tetap malam dan satu sisi lainnya akan menjadi tetap siang. Iya. Lalu kaitannya pembagian waktu, zona waktu dengan rotasi bumi gimana? Karena kan rotasi bumi kan 360 derajat. Dan zona waktu itu ada 24. Yang dimana kan kalau 360 dibagi 24 itu kan 15. Jadi setiap 15 derajat itu sama dengan 1 jam. Gila keren banget ya. Oke gitu aja Radinka, good, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya saya juga bingung Pak nanya. Kalau dilihat, iya betul. Bu Fia sudah baca juga makalah dari Radinka. Kayaknya semuanya udah dibahas Bu Haifah, udah lengkap di sana. Nah, Bu Fia mau nanyain aja deh. Selama penelitian Radinka menemui hal-hal apa yang membuat Radinka tuh ngerasa kesulitan dalam penelitian ini gitu. Dan gimana caranya untuk mengatasi hal itu sampai saatnya Radinka sekarang bisa berdiri di sini untuk menyelesaikan seminar penelitian ini gitu. Kalau untuk yang susah itu sih mencari penelitian terdahulunya. Oh, okay. Tapi dicari-cari terus akhirnya ketemu yang mirip-mirip lah. Akhirnya digunakan. Berarti berusaha terus ngulik nyari gitu ya? Ya. Oke gitu. Oke, dari Bu Fia itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for admission. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Radinka bagaimana perasaannya? Lega. Lega, alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ananda Radinka, Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Radinka atas dukungan dan bimbingannya di rumah. Alhamdulillah Radinka bisa berhasil menyelesaikan presentasi hari ini. Oke, sedikit cerita awal mulanya kenapa Radinka memilih judul ini. Saya tanya, kenapa kamu memilih judul ini? Kemudian dia menjawab gitu. Ya Bu, saya penasaran kenapa sih ada beda-beda waktu di dunia ini. Jadi saya merasa kesulitan gitu berkomunikasi dengan ayahnya gitu. Jadi ketika di sini pagi hari, di sana ternyata tengah malam gitu. Nah itu jadi disitulah muncul bagaimana judul ini gitu. Kemudian selama masa proses penelitian, Radinka ini adalah anak yang semangatnya luar biasa untuk melaksanakan bimbingan gitu Bu selama ini gitu. Bahkan saya udah nggak suruh lagi untuk dia besok bimbingan ya, nggak, dia udah bilang sendiri ke saya gitu. Bu besok penelitian ya, besok bimbingan ya gitu. Alhamdulillah, Masya Allah semangatnya luar biasa. Ibu apresiasi juga untuk semangat Radinka, bahkan pada saat itu kami berdua ingin menemui narasumber untuk wawancara, tapi waktu itu hujan, jadi terpaksa kami harus hujan-hujanan dan esoknya Radinka sakit, jadi nggak bisa masuk sekolah gitu. Masya Allah perjuangannya dalam proses penelitian ini gitu. Oke, Ibu doakan juga Radinka sukses di kedepannya. Ibu ucapkan terima kasih juga atas tekadnya dan kerja keras selama ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time for Radinka parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, good job kakak. Terus keren banget, walaupun ibu nggak bisa selalu dampingin latihan, tapi ternyata wow banget hasilnya. Ya, terima kasih kakak juga untuk usahanya selama ini.
selalu kasih yang terbaik. Untuk pengertiannya bahwa memang timeline kita sama teman-teman yang lain dengan kehadiran orang tua tuh nggak bisa selalu full ibu sama ayah yang hadir. Ya kali ini diwakilkan sama adik. Oke. Jadi juga sekarang kakak udah tahu kenapa ayah kadang susah kita hubungi ya. Kadang kita ada sesuatu yang penting ternyata diteleponin nggak diangkat, ternyata di sana masih tengah malam. Nah emang waktunya nggak pas gitu kan. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih ya Kak. Terima kasih Pak Andri. Sebagai penguji Bu Fia, terima kasih waktunya untuk keluangannya. Bu Haifah, ya Allah Bu, Masya Allah, Ibu luar biasa banget Bu. Maaf saya tuh bukannya saya abai, cuman memang saya kasih ruang buat Radinka berkembang sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk semua proyek saya memang banyak campur tangan, tapi di kelas 6 ini saya mau Radinka coba sendiri dan alhamdulillah anaknya juga tidak butuh bantuan saya ya. Ya memang sedih Bu sebenarnya sih. Terus terima kasih Miss Lala untuk fasil-fasil hebat SD 6, terima kasih bantuannya, bimbingannya kepada Radinka. Untuk teman-teman SD 6 Savana yang keren-keren, terima kasih ya udah semangat ngelakuin penelitian, saling support satu sama lain. Untuk teman-teman SD 5, terima kasih sudah mau sempat menyaksikan kakak-kakak SD 6 untuk pelatihannya. Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Radin dan Albin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana teman-teman penampilan Radinka? Oke, tadi tentang apa? Perbedaan waktu. Alhamdulillah di sesi yang ketiga dan keempat ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada para penguji, pembimbing, tim English dan juga orang tua yang telah membersamai. Setelah ini jangan lupa untuk foto terlebih dahulu di depan bersama penguji dan pembimbing. Oke, Bu Mala cukupkan, sampai ketemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.